King Dexter Monterde, unsay easy way to tell the person close to you that you do not love him or her? I need to speak in English also right now. You can speak Bisaya. English na lang. Oh, sige. Unsay easy way to tell the person close to you that you do not love her or him? If ever that if you want to close to there, you need to close. You need to open so that we can open to they want to talk to the person. If he or she don't like you Or love. Ignore them because he or she's Close man good niya ang close, person. Siguro na pa-close niya bakit tungkol kay ganahan nag-expect siguro ang sa katao nga love niya. So saan ko niya pagkuan? So you are light to your mind and you in the heart of you. Okay, so Bisaya na lang na win. Bisaya, wala, ikaw may ganun na in English son. Bisaya na na. Oh, Bisaya, ikaw na sa Bisaya na to. Usay close unsa to. Seryoso na lisod ka na win. Dili sakto na lagi you need to let go of the person. Oh, you don't love him. Oh, you don't love him. Close ka na niya nga person pero kanang base nag-expect ang usa ba nga love or mutual siguro sila Okay, pero so- usaon niya pag-explain usaon letting go na yung oo nga kanang para nga iyang prangkahan ba nga dili niya love. Sige. Okay, sultian ginya tarong kanang sultian ginya Dili tarong. niya padahumon. Dili niya padahumon kay sa gikaingon ko ba the home is not the house, the house is not the home. So ingnon gina nimo imo jud ato bangon. Kay ngano ang tilaw gadahom mo gina siya gwapa ni kay na siya bitaw seryoso. Imo siya sultian og tarong nga kuan di kita ha amiga ra taog amigo ra ta. Basta iya sang gipadahom no. Si kana pong kaning kita sige tag padahom ani niya buro ganahan ing ana ba ako nimo no ingnon gina mo tarong nga please pagmata na. Ako ganin na akong namatay, ikaw galing mungawan gyapon ka. Please intaon mata na inday. Migo ra ta ha, ayaw jo pagdahom. Kay ayaw pada, ayaw sa paguyod, ayaw lang i-feel, ayaw sa imuhan. Tungod kay? Tungod ba'y kinabuhi. At bakit hindi? Lumalaban.